annallaha qad aujaba laha biha aljannata. Ambuun jadi Aisyah seesto alatin anak, seesto maratini anak jiru wajib ipa masuk ke surga ben Allah. Wajib ipa masuk ke surga biha sabab alatin anak, beni polan tahajud, beni polan duha, beni polan selain biha sabab alatin anak. Mila na jek lako kiri malolo anak sambian. Pada tekuna anak ponare segi. Mbian ning gigi ya Pak. Mutimon mangkat jek baca lagu na pembek benan sokoni. Mak le kacapok kato karabini benana. Atokar je Pak, pon lagu Pak. Urusan mandi na anak ongko atokar je dah. Tetimun jeding sampian aing takor depak kebubungan di atas ke genteng-genteng letes naro. Aro beni polan bede pejalangoy. Aro bini atau kar benana. Salang letes gelo, monya na canteng gelo salang pakatok. Abru isilah. Aduh, kok penting mandi ban ke seorang dia bunguk mandi na sampai sapasang. Iya polan tak teman mandi sampai. Buk pas sadar anak panika andiin Allah etetep ke kau leben sambian salanjeng kau leben ajunan paraten ke anak salanjeng genikah Gusti Allah seneng ben rida ke kau leben sambian sebab anak andin Allah ben tak usah ding bending aki Pak anak nabek benanan orang pada babaring Allah. Kiwah kadang ngojan, wah abu sagi kan janang, ongko ke panggung, ngening ranking, abu sagi, enri ya berak mulia sekolah tak teman ongko ke panggung, palor nengi ibu na panggung meloloin main, apa ilah kon ni, lah kercet anak, kalau keding pending lagi, orang sakit hati ya bu, anak orang. Arwah paring Allah, anak abe, iya pada paring Allah. Kau leben sampian beni kata ini lai dari penter ben puduna anak, entan. Kau leben sampian ini lai beni polan ranking anak, entan. Kau leben sampian beni ka ini lai ben Allah, paraten pun apa bunten ka anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sataja para alim, para kiai, sesatejana abtina sangat amul jaki, langkong-langkong salerana semulja Kiai Fathur Rahman, semulja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Mustafa Kiai Muhammad Mawardi Sarjana Pendidikan Islam, Kepala TK Semulja Ibu Aminatus Zuhriyah, asarang sateja para asatidz wal ustadzat sebede nang lembaga pendidikan Nurul Mustafa. Satejana abtina sangat amal jaki, para tokoh masyarakat utamaipun Kelebun Tisa Tambah Agung Ares, asarang seabento pemerintahan Tisa satejana abtina sangat amal jaki, sateja para wali murid, wali santreh, alumni, simpatisan, para sepo, tanteretan, beletangkeh,
mustami'in mustami'at satejana abtina pangat amul jaki malar manter kaula ajunan sateja sami samiah kenging ridaan Allah benku laku manter-manter epalong polongan dengan swarga na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkana kotunah pona apa bisao se ka andi abe ka dinto ikuna aki ka angkui ngaule swargana Allah kotuna senikah karena penikah pona apa bisao se parengaki Allah cet makle ka kebai bendeh ben kaula ben ajunan ka angkui ngaule swarga ben tak usah le mile bendeh karena bendena padeh tojuna setong ka swarga. Beda orang bendai soki ben Allah. Soki benika bisa depak ke swarga lantaran soki bang. Bedeng bendai miskin ben Allah. Lelebet miskin bisa juga kangkui depak ke swarga Allah. Keng orang benyaan apok pak lebet soki nikah. Karena romang sana soki benika lebih nyaman ke aben. Padahal selebih cepat lebet miskin pak. Keng manter pada soki kapi. Anapa bolana orang soki penikah mun keng dadi lantaran masuk swarga dunya naku tu sedekah. Setong jet perak jalan dunya na sedekah. Mun tak sedekah dunya na tak mungkin soki penikah bisa dadi lantaran masuk ke swarga. Keng mun reng miskin tak usahnya banyak aguli. Orang miskin penikah cukupkan rida sabar naremah atas miskin nah ledeti lantaran ganjaran pak. Orang sesoki montro oleh ganjaran kau tua sedekah. Kengreng miskin setro oleh ganjaran tahu saya tak kau tua sedekah aja bu. Bila beda orang ngabir gelibir geleng dia pah angangan yang ibu bener cula angangan oleh ganjaran. Pokok je iri. Pas sadar abe ya arwah soki papa hari nga Allah roh. Makle kebai bende kangkui masuk ke swarga. Ya lae pri se beki kangko ya are papa hari nga Allah gir ya. Makle kebai bende lebet lae kangkui masuk ke swarga Allah. Pada pak. Orang soki oleh ganjaran lebet sadegan orang miskin oleh ganjaran lebet rida sabar nareman. Jadi ajunan tak usah iri mantan ya aja saking kok soki pada benroa. Terogi ya sedekah kok. Maki tak takera sedekah pokok la sabari pon apa setika beda na ajunan benten kula bane. La pada ganjarna ben orang soki saya sedekah. Engki. Orang sehat ben orang sakit ini kepada papareng pak. Malah kadang lebih gampang orang sakit kan kui ngole ganjaran, menebab ganjaran. Orang beres pani kemun keng tero oleh ke ganjaran, imu alakoh ngaji apa jeng awirit. Keng orang sakit ni kata usah alako panapan ten, kare nengeneng wera. Nengeneng orang sakit le ganjaran. Pah paneremah, pah parida, mari urusan. Le kadang tak terima naruah. Amun para panjuk tojungan ni kan ada masalah. Bila jaga dekir ya. Ngucak adu panja dekir. Oh kadang sambil jur nguncur sambil pecet ngari. Eka cerita sambil Arya ya tang betes. Lah saminggu lah bere tang betes ya. Jangan setong na boleh abele je tengan na si sakit. Jangan setong na apa yang dek parlon na tak mun ke dokter abele mi bede parlon. Mun pera abele ke kancer apa parlon. Orang sehat bisa lantaran masuk ke swarga lebet sehat. Ben orang sakit justru lebih gampang oleh ganjaran lantaran sakit. King menteri pas sehat tak kepi. Tamasok sebisa teti lantaran nek yolok bi tibi sebeng rebuk laku na sadu malam.
Beda orang masuk surga yolok labeng bejeng. Yuk setar katerima bejeng Arya beng labeng lebet dina masuk. Bedeng se masuk lebet beng labeng apa sah nyaman nak labeng nah arrayan. Labeng surga nih kah? Khusus se katerima pasana Arya labeng yolok. Orang se katerima pasana Arya lebet dina. Bodo orang se masuk ke surga gara-gara abek te kering sepona. Keng mentur-mentur bodo. Apa kena? Bodo orang masuk surga lantaran sadegana. Le mentur-mentur bodo kia beng labeng paki orang laki masuk ke surga karena gara-gara lako igi kiri binina. Karena beda orang bini teti pemimpin dengan swarga gara-gara sabar ngadepi tengka cubaan lagi nah. Pasera banega nyamana Asiyah bini na Firaun. Keruwa ibu teti pemimpin dengan swarga bu karena gara-gara rida ngadepi cubaan lagi nah. Firaun ni kepengis gendek mangke benteke. Sapa nika cuken Pak, sangat mungkin kau leben sambian nika bekal gempang masuk surga karena gara-gara sabar ben rida kiri malolo ben bini benar. Nyelonong baki ning akhirat re. Nyelor nyalep pak kasilae. Can malaikat, dak maro makno nyono atole sampean. Oh, ya terus tengen malaikat lah. Can kancan abuh mata periksa ro tahu saja arojat lakoi periksa bini na lambak ki para panodir tak usah hesab je tak usah mari hesab bini na lambak ro lah tak boleh telepon pese tade ita nyaki je deman tak mangkat iyo je pokon yurus ka pi ben bini lopot sakoni manggere lah je ki urus boleh ni ser nang itunya je tak mari urusan nah ya ada pak dan je ki urus boleh jangan malaikat leru kat Mila na kau leben ajunan ngireng, buk andi tetangke misallah, andi tetangke tepak kasih tak cocok kai beri apa penerima pak. Karena kadang beda orang masuk ke surga karena gara-gara ridha sabar ngadepi cobaan tengkana tetangke. Ngereng pah pedetih cara na abe kang kui ngoleh swarga Allah. Le beda orang masuk ke swarga keng karena gara-gara maratini nak potoh. Hari perlu na imtihanan dah. Beda orang masuk swarga karena gara-gara maratini nak potoh. Caipon paseran, caipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha katamu yan orang bini andi anak dedua pada lapar menikah embun lapar anak si dedua lapar ya Siti Aisyah namung andi korma tatelok buk ibu ki setongi bengan can anak ngake lah mereka kan kormana kok korang kok laparongku kok mun perak sebei kok korang tak kenyang je kekeredin embun pak paro dua padahal pada lapar benembun paro dua setong ibeki kasih tuaan saparo na ibeki kasih ngudaan Siti Aisyah embu ya mun ka anak eka piaki pangiston nah menembukan eka cerita aki ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padebuna Kanjeng Nabi annallaha qad aujaba laha biha aljannata ambuun jadi Aisyah seesto alatin anak seesto maratini anak jiru wajib ipa masuk ke surga ben Allah wajib ipa masuk ke surga biha sabab alatin anak beni polan tahajud beni polan duha beni polan selain biha sabab alatin anak mila na jek lako kiri malolo anak sambian
pada teguna anak benar segi mbian ning gigi ya Pak muti mon mangkat cek baca lagu na pebeg benan sokoni mak le kacapok kato karabini benana atau kar je Pak pun lagu Pak urusan mandi na anak ongko atau kar je dah titimun jeding sampian aing takor depak kebubungan di atas ke genteng-genteng letes naro. Aro beni polan bede pejalang ngoy. Aro bini atau kar benana. Salang letes gelo, monya na canteng gelo salang pakatok. Abru isilah. Aduh, kok penting mandi ban ke seorang rebunguk mandi na sampai sapasang. Iya polan tak teman mandi sampai. Buk pas sadar anak panika andiin Allah etetep ke kauleben sambian salanjeng kauleben ajunan paraten ke anak salanjeng genikah Gusti Allah seneng ben rida ke kauleben sambian sebab anak andin Allah ben tak usah ding bending aki Pak anak nabe benanan orang pada babaring Allah kiwa kadang ngojan wah abu sagi kan janang ongko ke panggung ngening ranking abu sagi be enri ya berak mulia sekolah tak teman ongko ke panggung palor ning ibu beuna panggung meloloin main apa ilah kon ni lah kercet anak wala keding bending aki ora sakit ati ki ya Bu anak orang arwah paring Allah anak abe iya pada paring Allah kau leben sampian beni kata ini lai dari penter ben puduna anak entan kau leben sampian ini lai beni polan ranking anak entan kau leben sampian penika ini lai ben Allah paraten pun apa bunten ka anak mengaji pun apa bunten milan tak ning kamu le ngak rere cek kamu so sejat pocet ngak re yang kita mau cek nak karena itu kare ben buk lani beni yongku mon bede embu atau kar ben anak aro berarti atuaan 2 bulan ben anak alias pada nak kanan roje itu mau nak kana itu kare pada ben kenika tina kau le tidak merasa terganggu le kenika make pah ongge ke panggung re pah salto ni dina ongko kulo tak bekel jadi nak kana kini tak niat si agak masalah kini katan. Keng pun tak ngerti je mangken semo. Saya rasa mengerti ya je semo. Je tak kira ngerti ke semo. Kula sering Pak. Para panacara mat mau beda nak kana ongke. Tak itu mau jalan siapa? Ongke Pak toju ke kantong. Pas aku tok ke kula. Pelkak kok jangan. Kalak pun geli nu maki bangan. Sembu ni toron. Pekang pun kok mana ya. Ngapa keluar jurus pegangan menembuk aja. Nomor setong pas sadar cek kaula ben ajunan penika beninga andi ka anak namung etete ben Allah. Mun tepak alatin anak mun paraten ben tanggung jawab adi di anak maka kaula ben ajunan bisa-bisa bekal mulja ben pamasuk swarga ben Allah lantaran adidik ben meratini anak. Tak kau urus anak jadi apa? Kau penter tak penter, kau gendeng kau put. Ada Pak, milan kadang kula ngojaan. Bedereng sepona tak ingat ke anak, tak hidup ngaji tak ngaji nah. Tak pati nyongup ke madrasah. Keng anak penter ranking tundu. Sabalik ke Pak. Beda apaan cek ngarten, apaan cek paraten, apaan cek semangat, tak madrasah bento nyabis ke guru tak beng to beng, keng anak meler tak ada pada. Selasen ni ke gubluk bunggan bungol topoh anak. Tak usah sial. Kau leben ajunan si ampun paraten meratini anak, kau leben ajunan si ampun usaha mengaji anak. Sana usaha anak tolos tak ngerti kapan pun apan. Maratenan na kau leben sampean katerima ka Allah pun Pak. Urusan ngerti ben tak ngerti beni urusan na kau leben sampean, kini ka urusan na Allah. Si mangarti anak Allah, beni kau leben sampean. Tugas aku leben sampean namung setong para ateni anak.
Ada boleh, pengajian anak, tidak boleh. Keng senga, nyon sobora. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebagian bini dan sebagian anak montapalang tetimu sona beun jan Gusti Allah. Contoh, kau ulang bacaan mana contoh. Mungkin kan mu si kenal pot saya beranying ruah. Kau ulang kan pahyam be ngakui kenal pot gila. Salib ban gula. On lawan Pak Supir jangan saya ngamba. Salib ban gula je. Angkui salib gula. Rek marin nanya lepo len gitu. Lu mau menyalip sekali. Jauh bah. Ana apa bola? Bentah tak keding dan. Dopak ke kantor tak kera derek ya sih. Woi, ambu, maju. Siapa yang jadi kenal pode beranying. Kan jadi kan niat doang. Kau kalau pai siapa boleh ke Suryono, cak ambek ngakui konvoy. Ongku sering gula pak, yang ambek ben konvoy tak boleh gula tan. Salep bah, salep ben. Kau pon depak ke lokasi konvoy kan tos pak kuning ikan dengan. Boh, subung sing ambek aja. Ada dari ngambek iko ben gula. Muti beker pak. Nyon sebora, cocok engki tak cocok engki. Sampean tersinggung engki tak tersinggung engki. Ring hukum ni kepada ben munyi nejem pak. Hukum pa ni kepada ben munyi nejem. Muni sabak ka kopeng, amunyi pake cek. Tak kira apa. Orang melak sabak ka kopeng, pakun cek. Orang butak sabak ka kopeng, munyi nejem re pakun cek. Beni le jalian kecek beni cet munyi na jem roba. Tetimun kau leben ajunan ternyata tak cocok ke hukum beni hukum masih yoba kau leben sambian si usaha tepa. Tetimun keng mele songkok keni geluh beni ce tak kai pas-pas. Songkok no beino merah. Cetak papareng dari Allah rela. Songkok sesuaikan. Kau lengo jangan menikah. Sao paham apa nikah? Anak kau leben ajunan. Nyon sebora. Anak kau leben ajunan. Andi sepeda motor si kenal botar anjing. Opama pas agenggu pak. Kau orang apa jeng agenggu. Kau orang apa entah agenggu. Kau orang tedung agenggu. Orang ngaji Quran boy. Mon bektona orang tedung. Tak keragenggu. Aroh agenggu na pak. Apa boleh pas kenal potri ya? Orang ngabentah tak ganggu pak. Apa boleh orang kayak gigi? Orang ngotok-ngotok orang kayak gigi pada bulan si aku wak kepeng kiri kopeng. Pangiding mau nyana kenal pot, yung rong tol cetok mak. Mak beda kenal pot beda leng-celengan setia jangan gula nengebek. Ya nyon sebora. Cocok engki tak cocok tina. Yung jeng boleh, iya tak jeng boleh tina. Sepenting pada pak kok. Cewek mana kan? Agenggu kau orang gagak. Are kan medeteng dosa dia. Tak tegur benepaan. Nyon sebora. Rakira be tak milu dosa nak kenal potri ya pan be. Gelu. Tahu saja jawab ni kaki be. Sengak kau leben sampean perak oleh pang takar pang si alakoh niat sama jumber anak urus ia teretu sana kenal pot benana. Allah sadabu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Mun pagempang ngasteteanan. Mi itu tinarakan na beun jan Gusti Allah. Amit ning gua orkes kam embun rebek ni serang. Amit ning gua orkes kam mak anda. Mak kok ning gua orkes deki. Ini majong. Yang punten beda orkes deki. Cek malam pokok. Iya tak kira cek malam aja mak. Iya besina anu tade bensin tade. Berapa aja? Saya ikat mak lekana. Beri saya ikat. Ajunan maki awirit nengi jompo, maki tahajud nengi jompo, maki abojeng isa jompo, ngaji nengi jompo. Tak usah kebeter buk. Ya teritu sana orkes mulai buru mamulan sampai mari. Apol tak baca cer sekali. Anak apa bola nah? Nyangui anak. Ning orkes mabuk anak benbuk mabuk dia terak itu sana kesampean cereng ni ser make anak orang ning ku kagapi masa adin kau le ketibi setai pen lian ni ser jadi ni ser setan jadi buk
Iki milan sebagian ulama pas ada buaki guru lebih utama penting menreng sepo tibi. Ana apa boleh nah ni sereng sepo kadang memasukkan neraka pak. Keng mun ni sera guru ada guru ni ser memasukkan neraka. Ni sera guru ni red ke swarga pak. Anak amit ninggu orkes kesambian melarat sinola sama. Keng mun guru pasti nolak. Anu pas beda pinter dengan jompo amit assalamualaikum apa cerah manabi kaitin ninggu orkes tak kira beki mun tak yai tambahi pamelendeng bete saban kula panika kemudian kan ten kula mator Pak Iman Kaman mun pon tak sanggup cobu tibi anan Pak mun pon tak sanggup cobu tibi pakai padaki ka orang saya sanggup ngobu jagung tangkung kaula ni kaula Kaulah ni kada turun lagi hai na sekali pak. Secap dek turun lagi hai na dek. Saya turun lagi hai bini gula. Mila na jangan lambe termasuk si arintis si mabedete kan na lambe dia termasuk bini gula lambe. Ki parepan KKN lambe panika. Saya hadir Pak Citaufan almarhum dan Pak Hasik. Memang kepala TK Al-Quran se-Kabupaten Sumeneb lambe. Jadi orang pesantren, orang compok panika. Kau lepas nikah ada, oh sini kah? Abis aki diri koncon cetak ke koncon sumi, keng beda potongan kiai na segala. Cek ki amina balam ben Suryono salang tempak ku lepas nikah. Ada cap kiai na segala. Kau le montuk mulai kelas 4 SD, tu jelas. Kau le montuk mulai kelas 4 SD, buk. Benih keng kebejengan kau le montuk kelas 4 SD ni. Lebur ke tere kau le lamba pak. Tere anduan wah. Jadi mun beda orang kanton ni kalau lebur kata anduan berarti satu frekuensi ben boleh sampean. Oh kui pemunduk mulai kelas 4 SD boleh lamba. Ingat boleh hari Jumat. Jadi coba ben tentang ke. Ya tang dero co laki. Mun yo co laki tang dero 5 kali we. Deki mun budu ibu ki kebeen ben kok budu nya. Perak kau le Pak. Mangken ni ke kule sadar cek kule cocok. Ana apa po? Kama beda dero anduan ni pebudu. Cek yang salah telur lacot atau telur lacot. Kau lemangken sadar cek cocok. Ingat bagus lah hari Jumat malam seto pak. Ngake ngocol lele telu kali pak aden. Can pikir tak ngaji kok mun setia. Tina rapi sekalian. Dateng reng sepo. Pelkot songgon papiar ning aden sendi dero. Peceplos ning aden sendi dero. 2 pelek naban. Nomor setong ontur cek mulai ke Roma. Kok tak nang ke orang tak ndek ngaji, tak nang ke orang tak ndek apa jeng. Ontur. Ben mun kira dadi derek ka kesengkok ben tak dadi orang toro ocak tak taat ke agama. Termati laguna apa? Mati laguna ben pa. Rida kok ibendem ben kok laguna apa? Apa tambah umur mun tak dadi orang bagus, tapi ra nembe dosa. Mati laguna apa ibendem ben kok ben. Cek mulai ke Roma potong ben betis. Satingku mun tak parjaji mulai. Pun letak, uji kelas 4 SD papotong ambil. Ben mun pakun mulai ke Roma, pakun titang anak, pele nomor 2, munduk. Kau letak mikir pak, munduk ke pak. Langsung ucap munduk ke. Can kule ring munduk ni kami pirak ngeleng kerenang nangaci, mi pirak ngelelang kerwa. Betin ring munduk tak boleh mulai betin apa. Ongku sih nggak tahu je tak boleh mulai tak munduk kule tak. Bila pak munduga lakuna apa tak mau mikir tepak kari stop tepak kedutinan lecek kenen ya totok tegar tontas munduk nak kena sediri lemele tangkel beda tegerinya bisa gi ke Kiai Bun Bara Kebun Timur hari Rabu mangkat pukul 5:30 gulaku keluar dari Benggona mulai kedung keluar cak beli boleh muncuju kemi ngempong kata tanggen usah ada. Hari cet lebih lit ngari ya nyari tangkel. Ia terakhir depak kebonduk hari Rabu. Hari Jumat lah mulai boleh depak kata nina. Lah ni benih. Keng apa nasi lopot para nak kena setia dia. Mengakul pak le. Kau le panika pak. Nyon sebora. Anak nereng tani. Keng muni pangaji. Tahu ngaji pak. Kau le ni kamu ngalah kereng sepo tibi. Reng sepo laki dan kau le. Mangken bedek ya. Tahu ning macam tulisan Latin kan pak.
Kaula gulia ke jauh nareng sepo, kaula ka beter. Lu jong bun mak pajek jauh na gulia jadi jong. Berem masa keng Mbak. Bila wisuda paki ben berem jadi kok. Apa Pak? Yima apun ta bahasa Arab, bahasa Inggris ya kok apun ta bahasa Indonesia lek kena tak tahu jangan apa. Apa beri na pelakat, pelat nomor dia, beri tulisan cek apun tak ngerti si apun tak apa-apaan. Wah yang sepo lagi bedo. Ongku. Tapi milan gantian gula motor. Ajunan mon pun tak sanggup saja gaya. Lo molo HP dia. Kan ajunan si meliaki HP na anak Pak. Ajunan buk si meliaki pulsana. Oning sampean cek muka na Pak anak dia. Siap tanggung jawab sampean mun yokom ben Allah karena gara-gara meliaki HP ben pulsana anak. Temu cek muka si bagus. Sera oni ngejak muka si coba. Mun pun tak sanggup saja gembian papel palagi ke ponduk. Mun lepel palagi ke ponduk beres karya saren sampean. Sampean makin ngideh ngerok alakoh taingak sekali kanan sebadi ponduk pakun genjeran pak lekor jam tak ambu akili ke sampean. Anak apa bola nah anak semonduk gara-gara sampean. Satu je pun apa saya kau le genjerna anak paule juga ni kira maki ke sampean. Sebab cek saking sampean tak memunduk anak tak kira munduk. Mak pera ajunan ba. Jujun selamatik miloh. Anak apa bolan? Kiai na doa pun bag Allahumma firli abaina amin. Jangan saya munduk. Wa ummahatina amin. Cek saking pematura ya Allah. Benga sepoten kula sapora aki Gusti. Anak nyaut amin. Aro langsung jujur saya pentong burung. Ngagak yang kak ben malaikat burung ternyata. Atanya jujur. Mak burung malaikat. Obama. Can malaikat piyok ben geng monduk. Cek saking tak karena piyok Allahumma firli abaina wa ummahatina mesh jen wae. Shin Pak mun malaikat dah. Mes Pak. Cek saking tak karena piyok ben munduk ongku lecer ben lejan malaikat. Taking bolan piyok ben. Mak takere doa ki ben bek to Pak. Taker beda debu ben beda orang alim lebet nang isi tong kuburan, seksana kuburan peniki penyungrot 40 tahun ben Allah. Arah apa bolan? Orang alim mun lebet e kuburan amuk gemuk. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Materi pasalamat tebaan kapi reng-orang sepada iman seiko buraki nengi dia. As'alullah li walakumul afiyah sing kok minta ke Allah, kok nyuun ke Allah manter-manter pada sapa orang kok ben 40 tahun ni penyorot ben Allah seksana sampai takar beda debu tika ati pani. Mun pola aku leben sampean lebet makam ya amuk ke mok entak pada je. Lebet makam amuk kemo hari ya rebe nyena yang dina ya mak oleh ngeleleng de mengarek ri beri mojan papat dengan kasape beni ingat jabe mati lagi ya lani beni yongku saingkeun ada orang munduk pernah Pak ada orang munduk pernah anak apa boleh can setan parjo mah kudu jujun kok bing Warjoma kudu jujun kok jong. Ngagala jujun begini cangrep ka neraka pas beun munduk ben bek to ben sia duaki jujun. Paburung capur ka neraka ben Allah. Milan kula ningi compok ngojaan Pak nyon semua. Ningi compok kula ngojaan. Jong pinteri tanganna gapi lagi bini. Syarat ditireng penter setong berak sete jong. Andi HP. Ben mun munduk niat tetero penterah lopot cara ba. Ben mun keng perak tero titireng penter tak usah ngaleleng je syarat setong andi HP ben bede pulsana. Ben atahnya apa boy bede jong. Beremah hokom mah orang bini menapun ta ben laki nasambi manggere ben mantelik keluar hokom apa. Tahu usahnya bis ke kiai je. Tahu maca kitab, tak tahu maca kitab melenku HP penter.
Ngaji ke pasir sampean si tak bisa pak menunggu HP deh. Ngaji ke Syekh Ali Jumaah Mufti Mesir bisa. Syekh Mutawalli Asy'arawi sepon sedo bisa ngaji lebat menika nika. Bederekam menaga kapi ngaji ke Gus Baha bisa. Ongku atanya hukum napa ya? Dari Tambah Agung Ares ke Dermis tabuto berapa menit? EPC berak nyet keluar pak 44 menit. Penter ke kapi ya benden berak setong HP. Kau ngojaan jat kepinter ben santren ngi copok kapi benika. Cong ping ben kapi tangan nak sebedini dina. Cek ngarep penter ya. Beenriyah keng trodi besaan yang dina. Nomor setong dua aki benga seponah. Mare isa mun tak taker mare dua aki juju ngeciesin cetoron. Teku jadi suruh toles ben gula pak. Seta apal kanya menujujun toles. Jujuk dari pak tanya ki, jujuk dari mbok tanya ki kapi. Kadang ngepak tak tahu je siapa nya mana jujuk siapa ya pak? Tak, pokoknya jujuk laki, jujuk bini jong. Hari saya repot kok pak. Teku kapi, toles apa mana ke kapi, toles. Sengak. Iyo rosongku ban gula. Jatoron mun tak mare ngaji Yasin. Ajunan kan keringit dewera. Keringit berapa? Memunduk anak 10 tahun, maka 10 tahun terus agili kenceran. Bisa-bisa justru si paling katere melakuna sadu malam. Kencerna anak dia. Ngake ika bela kencerna be. Ya kencerna be jangan ban. Aduh, macam kenin kencerna be jangan malaikat cereng kuli lamba apa jang ter. Beun kan vera orang si apa jang. Orang ngata nuru apa jang. Beun apa jang nengi masjid ingat ka be kona jan malaikat. Apa boleh bah bojong pinggir be? Kau napa hinga apa pak? Arya gencer napa sana ban? Aduh, masa kau ni an boleh malaikat? Cereng kau dalam buat genak tu lah boleh waris apa sah? Beendre perak tak ngakan tak nginum jadi sobu kamu urip. Keng abun tangju ban orang mulai mencing sahur sampai mereka tarawian bah tak ambu sekali. Keng geluk je sial, Arya ya. Bede genceran cek benyan. Din pasera kan ika malaikat. Kuncerna nahu, kuncerna sarraf, kuncerna duha, kuncerna tahajud. Kau lu katon tak tahu mana tahajud sekali malaikat. Ari andinanan beun dia. Ari beni andin beun, andinanan beun. 10 tahun munduk tak teman toba ngetahajud 10 tahun. Ya ari ya gara-gara beun mamunduk saing kena beun melogi ya. Mayu pah munduk demah beuy pak. Ya tore. Kau lengi jompo jen ngojaan, cong tak usah nucu penter urusan biti sebeng, ya mayu tocu bermacara na beun sebiasa apa jeng tahajud, bermacara na sebiasa adu aki kereng sepo, orang penter jar kalacer jong, keng orang selebur adu aki kereng sepo, malarat, orang sepenter jar kalacer, keng orang seloros tak duli nemoh. Tak tuli nama butan. Maajunan pak, saya ada hajud dah. Cereng ningi jompo, arilah ningi ponduk. Kan tak ada lagun lah. Jaga ikol telok orang ngebel, benda tukang PC nebel aja. Tet, arom mari micek bel tukang PC, enrote dung boleh pak. Mari mak ngerti sampean. Beni langsung jaga. Beni langsung jaga, usaha jaga, mungkin lambak gula tukang jaga, kan. Sekanan neku perut semprot nggak. Sekacer neku dong pentong. Ana apa bola nak kena makin ni kadang meni semprot beni jaga pak, ngocol jurus, asilat. Santri aja raja bener-bener gebuk lah. Pagi hari ni roskoros pes bener-bener gula mereka. Jadi mon poni semprot ngocol jurus, ya si kacer pah berengaki. Alah bener, mon abek tak gelar ora. Bila peceplos melak pak ngiding beku. Enten tak ngangkui si kasar, enten wah pengki jikrak ruah kan beda saya dari atom si alobang. Kau le ngojan jet, mon ben tedung temu peles berarti ben ngocol jurus keng engkok ngocol ajian jadi berarti. Ngojan kula tegar, aduh pak. Ajunan makai lesoh monasaren tak kira tegar keker diri lencak
Keng mun pinter bila kadung tedung cik nak kana nyaman. Bila kadung tedung Pak. Orang ada Pak kapang imaman sarung ngecekak ning bebetor kadang Pak. Ongko. Kula teger ngojaan ka pinter. Asal lebar mun tedung. Yo colos dungan ro kadang. Cik tak kepikiran ke diri aja. Kaula kan oning, kaula Pak saja kan. Beni orang, nengi compok kaula tak teman parca jaga pengurus. Nikah ni bini kaula beda. Ngaji Quran, kiai kapi saya tanggung jawab. Nahu sorop, kiai ke tapak, kiai yurus ke kapi ban kaula. Anu pas ragi ke pengurus, nak kena mangken nikah. Tapi rai bang saya bangaki ban pengurus. Siapa yang beni alen, beni anak, beni ponakan, najan pengurus. Talah jeng kenceng ban kota gajipan ban je, kau terang ban pengurus. Yurus kapi Pak pun gul diri sepaling pocet kasih paling raja kagaul kapi nahun nasorop ya tes bila mari ya jadi nengi madrasah depan ke compok itu nyaki cedu sapa ngak genik Pak mila na ajunan mon pon tak pati kenceng pon tak pati bisa jaga anak pas pel palagi ke ponduk ada nak kena ponduk ada nak kena ponduk pernah ada. Apa boleh jet pada benreng sepon kadang. Pera urusan beda aja me cabok lempet motor ekoni. Nyam beli aja cabok enyek sepeda motor wah lah ekoni. Sambil nangis embun ngakan ko aja. Polan ngakan ko aja nangis. Njak saya pon tu kerong ngakan apa ya ide ngakan man nyaman nyap cap eng mah. Jadi si tak mangiden tedung ke sebede pon tu. Nguti mon nelpon beda nak kana. Mun ajunan keduan anak muntuk pas ngocak tak pernah normal jadi berarti manus 100% berarti putrana sampai. Ada yang pernah nih ponduk. Saya pernah nih ponduk kali kedua berak. Nomor situng kiai nah, nomor 2 ya nyai nah. Lainnya sudah 2 aja tak kira pernah nih ponduk. Tak kira aja siapa pernah nih ponduk. Jadi mun pon beden nelpon ke sampean ngocak tak pernah. Ceki aja Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Paseran nih kaki. Kaula Pak, saya ponduk. Apa jong? Mak nelpon dari ponduk jong. Kaula katon tak pati pernah pon Pak. Abang? Tengah ruwa. Ya Allah, mak ngegas apa deh. Kaula pon tak pati itu tedung pon Pak. 2 hari 2 malam. Katon ngasih tak pernah. Berem jong? Nggak ruwa Pak. Aro burung. Enten burung pon Pak pernah pon. Assalamualaikum. Nggak ruwa. Sesosah menelpon gak embun ya Pak. Ari bek lemes ya. Ngake yang kak telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, mak beun deh jong, mak sial kok. Ya kita apa-apa lah sial kade. Ngocak si anak. Ya Allah masuk proposal kemarin hari kok ja. Nja ACC kok proposal kemarin hari. Apa jong? Kau lemah pon 2 hari 2 malam tak ngide tedung ngakan tak ngakan. Nikah besar-besaran pon bureng kau letan di orang. Mulai jom mulai tolos jadi tak beli boleh aja. Hari aja Pak situ tiba nyakit dah. Bila kita mulai tak usah tak kerja Pak ke benggon aja. Kena ngali benggon nanti di jauh nasi merangak ro kacep. Beres lah apa boleh. Kalau tak sakit aja buking setan nasi merangak. Matai kamu suwa ring monduk ben setan. Cik gara-gara ring seorang monduk ben seponi pasalamat kapi ben Allah. Jadi kau lebih ajunan mon pon tak pati kenceng pon tak ngalak resiko anak pakai padaki ke ponduk. Ada Bapak, debak ke ponduk kok apera ngakan tedung ngajerekang ngakan tedung ngajerekang ada sampean tak milo urusan, milo fokus sampean berak. Tak kira milo cuban dan ikeng mon naparana gelu melerek kiai no susah ya Pak. Haru pikir. Nah, ajunan namung 2 tugas sah. Nomor setong doa akibuk. Nomor 2 sedekah. Dua ini keimtihanan tahun 2000 segemi lakoy bahas pun. Nomor situng sedekah. Nomor 2 doa aki. Sedekah. Apa jan buk? Sedekah. Allah si muka perasaan anak. Allah si madibasa anak re Allah buk. Sedekah bila depak ke keterbian wah. Keterbian anak kayak ngai.
Napa jet kotu keterbian tak kotu keng mak le beda ingat. Ingat tapi ke keterbinana ingat ya. Mun tak ingat ngutia tanya kata tangkeh pola beda saya ingat. Mun depan dia tak kira ingat aja dah. Lah aku yakin ku tak kira ingat. Patanya ki umur anak berempang. Oh ku tak kira nyaut aja. Di berapa anak lagi jangan ganjana. Sejak gila di berapa anak di pampak lah. Si waktu nomor berapa dengar oke. Dubel sakbet 14 je ke jangan. Ada tak pada ingat je. Kelas berapa anak tak harus ngurus jadi je. Ani kata keng bulan imtihanan deh kan ntar ke madrasah. Montak keng karena beda imtihanan. Oh ku tak kira nyongop ke madrasah aja. Keng mon kasapeng tengen kepir ya. Oh ku ingat. Tabar berapa sahabat nale? Tabar betul beliau 500. Tak apa ibu kile mulai banyak. Wah rogi kak. Nongkok ngobu belum bulan sangat bulan sehari ke saya roja. Kena ben sangat bulan sehari. Naro ingat mau nebab sampai. Ulah ni beni yongku. Mon kakanteng dua kali sehari paling sekoni nyongop. Ya ke madrasah setahun kalian. Sila beri imtihanan pada bangsa saya kadang tak entar panja. Maka entar mulai kada. Arab apa bolan sampai negering jan. Toh kui sampai jadi. Monanan tak pikir sekali ja. Ongku mak je ingat nungku mun kasape mbian Pak. Kuli are kan tak pati entaran aziar. Mun bini kan aziar ke ziarah 5 wali. Entar ke sehona holi paling lebur nih Pak. Mun lagi tak kira je Bu. Meni imbe ka anak, imbe ka sape. Sape sing hari agi namun anak gembangan sape ya. Njo cet bek anu sape de cet. Songop sahabe na lagu. Ayo sedekah. Kan kula sering matur Pak. Kaula sering ngoja. Mak pole pangeran saya tak seneng ke orang selebur sedekah ko. Koceng lebur mun ke orang selaku bareng-bareng. Koceng. Ajunan parpana deer pah beda koceng lebet. Potek je ada juko. Sa. Ada koceng kere dek Pak mun kering murah. Kering lempek ada koceng kere dek. Lakunan dengan sampian masuk ke depor norok bunte pah koceng ibu dina. Tengen. Hari ya saya beri abri je ada juko ya ke ngasalinan ke lampi beri virus saja koning jan koceng. Tengen make koceng. Keng mun kareng cerek reno make ajom ngelenyer. Ajom ro ngelenyer padahal ajom tibi. Saya birak ngampung ngelebet itanian. Abeli ke kandeng awa. Kojon semilpal. Grupuas dah. Jangan si ajam. Ya Allah engkau remai beli mun tak ibu kelebet pelekan jangan si ajam. Padahal din tibi Pak. Sila tak norok makan. Mele perak kita tak norok makan ni je. Ye pakan ni teluare wa perak. Mak le pernah nengi kandeng. Salale teluare yocol bah. Mak le nyari pakan tu. Sen alom bersah. Jalan nyari pakan tibi. Kencak kelopai ya mau nak telur mulai riak patarang na berdina ya. Nyaman minta telur melolo perak. Tatangki pemilu manjon melolo. Orang cerek re tak kira teman mari je. Debu nakus Mustafa Bisri. Dima beda orang lampe lebur asadeka monta abe ni pamul jaban Allah nak poto ni pamul jaban Allah bukti aki nah yuk lepas sadeka ya anak bila keterbian ku lepas seraka sampian buk mun pak bapak dia tak kira ingat je pas sadeka kong langkong pas sadeka nah kuru na takermi lo oh ya beni bedereng rok matoro. Wah mak gung nyinggung baper ya sehingga beda si matorok solo singgung lagi ada billahi tak ada billahi. Kan ada beni sompana dekeng ya. Ada sompana kiai ya. Kan gula berengoning billahi tak ada reng rok matorok ada singgung lagi anu ada. Ani kau lena gule cat. Ani kau lena gule cat. Nah yuk pas ada kai le coba. Ya anak pamilo magi kurun betina kula sering ngojan ojaan sangar jekung wah selepe. Iya caan de berak beni pasang ngarejoko ngongko. Ya tera kita langkong Pak Ustad. Beden berak sang ngarejekung nih Kak. Selasa nih kau le 2 tahun jekungan nih kapon. Penting berak kakan kapang beni bagi ke ajem kan bungok bagi ke sambian tat. Jan Ustad ya Allah kok berarti setingkat di atas ajem mereka Jan Ustad. Penik ini bagi atau raki. Harus tanya aki.
Sampean ring sepon apa sih lagi? Kau ular ring sepon hodri gue lihat. Oh hodri penteranan sampean. Penter bejeng padahal meler gendeng gubluk pungol boleh pak. Keng yalem pentar apa boleh nak? Ya sang raja kungri apa rian lah. Ya roh. Nemu masan kates neng kiri-kiri jalan kerak ke batu raki ke guru nah detak langkong pak ustad pak guru ustad tahun ning je manis je ya ustad tak irasai umpah irasai tak ada ni kecil perak kare sekoni tikel manter teti anjar kae beri ya teraki harus bah reng sepenuh hodri kan engkau iya kau tengen bah pak tengen mun kereng lagu areng bareng deh. Iya kok, reng sepenuh hodri deh. Hodrian roa sih nggak roa. Le hodri ro makai meler, apalan tak apal, makai selain di pemancing. Hodri tak pemancing dan pak. Mun tak apal, ro apa lagi boleh? Nyorodri apa lagi? Selain pemancing langsung pak. Arapa mata pemancing hodri? Iya kates jadi berian lah. Sila apa entak nyongop sagale ke madrasah. Anak enceng kala sabereelah embuun mun beda sombongan akalar pak si ajareta jolon gelede pak ke Suramadu tak mare are pas tero dadi apanan kok tero tahu ongku ya saya terakhir ambu lefuk di budin rela apa je lakol 11 ya tak sejam lebat kok berarti yang boleh gila saya terakhir ada boleh bah dua aki mun pak bapak tak kira ingat je bu Ongku tak kira tikel pak kau leban sampean le tak usah mikir jadi leju pak sehari sahanguna anak jadi leju ke piaki lakar ibadah kau leban sampean nyari nafkah kana bini ben anak kau kan ngoja secap-cap pelon kau leban sampean mun nyari nafkah kana bini ben anak keluar pelo secap-cap pak aromongku Gusti Allah bisa-bisa lebih arkai penting ben kencerna haji ben umrah secap-cap ana apa bola nah haji ben umrah wajib kasih kelar pak keng mun urusan ngakana anak ben sanguna anak ari pasera saos wajib taning taber mil sacap-cap bello bisa lebih arkai penting kencerna haji ben umrah mongku Allah milan mun nyerampuk kombean jak kelambieu na jemur segala masan misana grebes pelor mak lepah melindung ben kik-bukik segala ya ro ayo doa ki kong langkong sampean bu, sampean na doa sekalian, pak bapak resinya, po agak terjadi doa na sampean, imok 10 kali. Apa boleh bini ancet ngidingan lo pak sebelum subuh. Ada hejut kadang, mon ari tak kere, di mabude potongan ngari ada hejut. Di mon bini an Senin Kemis apa sah sabel apa sah pak. Mun kek lak tak ke raja pak ketokan le erwen kok tak ke raja ranger pasaan kaburu tero duli mare lekas kok rokokan pas ki suruh apa sabel tak ke ngapati ai kok ben lagi mun bini andeng ngiding kong langkong mun ajunan ngiding sebelum subuh dua ki anak apa mak sebelum subuh yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib orang mun doa sesabiasa ani kedua na nyari labeng kang kui masuk ke langit pak keng mona doa sebelum subuh beni doa na semangkat ke langit malah malaikat epa kontoron ben Allah kang kui nguni doa na orang sia doa sebelum subuh khusus sebelum subuh toron malaikat toron sareh mi beda orang separlo ke sebelum subuh sareh reng tambah aku ngares jeremi bode separ lo ke sebelum subuh minta apa-apa ka sengko mun lata kerja ke sebelum subuh engkau tak bisa beri todus kok ka orang dia mun bode orang tambah aku ngares ke sebelum subuh pas minta ka sengko ben sengko tak beri todus kok jan Gusti Allah sare mi bode orang seje ke sebelum subuh tambah aku ngares jadi sare ben mulai duri bunte murah tambah aku ngares ke bun ber pah tak temu ben reng ke sorang belekanan ya mulai ya Allah hilang de emak tambah aku ngares ini mak pangit ke kapi jan malaikat sare sakanjaan barak tak itu ada dapil 2 ada TPS 1 belum ada dak sing ngiding sekali sare boh
Lu kana jangan malaikat. Mi tek budi ni labang apa ada isare beben makan nasapin na tagar tadde. Ninguning alhamdulillah apa bedereng kedua cek panika pa. Itu les ben malaikat cuk minta apa. Rebu malaikat sema toraga Allah. Bedereng kedua pangeran reng tambu agung ares. Kedua bera jan Allah. Engki pangeran kedua bera. Kabala minta apa jadi jan. Kabala sobung tak minta pan-ponapan pangeran bera ngiding agemi nginumi sabin apa tedung boleh jan. Palang. Pakun ingaan kasape. Mesti bera doa arabu. Amun pon tak gelar Pak, kalau ben sampean ni kan tak pati jegeun sebelum sobu dah. Keng enten-enten ngak ni katore. Pong-pong tade ring jauh ni kaki. Pong-pong tade ring jauh. Anik empian cetak tingut dia bejang tahajud sekali Pak. Amin nah. Pong-pong tade ring jauh. Cetak tingut dia bejang tahajud sekalian lekan nambian. Kelu nah. Amun pon tak bisa sebelum sobu, mari bejang lekan nah. Mari pejeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes benih pak. Aduh ari pa beda tata krama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi mari pejeng. Assalamualaikum. Ya Allah, doa anak kau lihat papa deben seberi pak. Al-Fatihah. Aro malaikat cermat kia pak. Engkau kerima keluar pulpen itu oleh sejan malaikat. Urus-urus seberi fotokopi ya. Jan anak macam lekas apa doa. Yes rengri berin kita itu macam ikapul lagi ya jong. Tina pokok siri berin kapul. Terus hanya punya pinta pokok pahi beri. Lani beni yongku. Ayo, dua panika nomor setong sadekai. Nomor dua doa aki. Mon pon tak peti kenceng kau leben ajunan seara udah pah pel palaki ka poduk. Pel palaki ka poduk. Sakadin to pun apa sih bisa ya toraki. Mater-mater pada baraka bermanfaat. Doa maragelu. Beria pak. Nguti-nguti jagai, saya tedung jagai lamaan ni gulung aku ah. Ni serga penitian ya. Tak ngantos sesambian. Mau Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Kau lepar lo nyabis ka Gus Mustafa Bisri ka angku ingole ijazah panika pak. Ani ka beni doa ben soromben. Bisa-bisa gele ajunan ampon paleman nah. Keng ben Allah itekui. Mak le kacapok ka doa pani ka sabab bede doa mole lambe tak parengaki ban Allah parengaki malam samangke. Payakin doa anak kula ban ajunan katerima. Keng senga bede doa paburung tibi ban pikiran. Ce doaan ngak ni kambiang. Doa tak depak ka Allah mun paburung tibi ban pikiran. Contoh ya Allah pada pak aki cukan Guste ka Mekah ban ka Madinah. Dan pada nak kita tangke selain. Amin. Maria doa pikiran apa tak kata. Tapi oleh dimamun macam angkor dia. Apa sih tadi? Cia ke bedeen bede. Arum makin malaikat lagi menggi pak. Can malaikat. Ari bentolos apa burung kira-kira can malaikat. Benih mon burung ijoret. Dayaklah ke mari toles can malaikat. Mau apa yakin doa nak kulu benajunan kata rema kakusi Allah. Mas Fatihah areng sareng bila depak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Beli berapa jan puk? Sambil maus wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kertekaki nengi dedeh napas itu di pentana kau leben sampian. Wa iyyaka nasta'in. Apa minta pajero Gusti tak arapa. Sebut merek ben-bernan nah cek popot-lopot. Male toles ben malaikat dia. Mun di keberaan disebut oleh Allah, sebut. Ya Allah wa iyyaka nasta'in. Arisan sadu malam terngeni ngam malaikat. Can tatangkeun ni salah aja na. Engkau kulu jelek kada afu tuan engkau jan ben marin engkau. Hari mun dia keluar tak doa aja acareta deki apa kerempek dah. Wa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Ampun ika faham iki. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakadi toh pona pasi bisa ya toraki mater-mater kaula ajunan seteja pangki boleh perpangkian silangkong sampurna dan kaula secara pribadi saing kebeda kekurangan kacangkolangan pamator nyono saporah sesubuk batas epon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.